तते दीदी कौन कहते जो अंडा जो ये बड़ अंडा था जो ये कुकुड़ा देला मु सेउडा खाइ न ए डार्लिंग कोठी रुचि हलो डार्लिंग दारू ए बहुत दिन अंत घटे हम पाखु फेरी चंदी डार्लिंग चलो जीवा भाई हां चलो चलो समस्त मोर दिल से जय श्रीराम जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा भल अच्छा तो सेन भले था आ बिंदास था एवं समय होगा संध्या 6टा मु इवनिंग रे कौन ब्लॉग स्टार्ट कर ना आज आम कैंप अच्छी से आज डे ब्लॉग मुझे करनी आज इवनिंग रू स्टार्ट कर आज आम कैंप कौटी अच्छे ना सालेपुर रू 20 किलोमीटर डिस्टेंस रे अच्छी कैंपटा भुवनेश्वर भाई मैंने बाहर राज भाई प्रेम भाई तपन भाई भुवनेश्वर 7टा बेले बाहर जाए आसिक 8टा 8:30 लगभग 8टा 8:30 हो पहुँचु देखा जाऊ प्लानिंग कौन अच्छी प्लानिंग आमर या अच्छी कि आम घरे गाड़ी रहिबो कार आम घरे रहिबो आम एठू बाइक रू बाहर जीवु देखा जाऊ प्लानिंग तो या अच्छी प्लानिंग रो किसी भी चेंजेस हो पारे चेंजेस जदि हम आपण मानकु संगे निश्चय मुझे शेयर करी आ पिकुन अलरेडी बाहर साराणी जगतसिंहपुर बाहर साराणी पिकुन माने पहुँचा होगलानी शायद मत फोन करता अध घंटा तले फोन करता पाखापाखि होगलानी अलरेडी पहुँच सारी बोधे मुझे जाऊँगी जी घर टे फ्रेश होगी तापर वीडियो कंटिन्यू करवा आज वीडियोटी आपके भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें बहुत सारा कमेंट आसाला कि भाई घोस्ट ब्लॉग कौन पे आसुनी राज भाई चैनल घोस्ट ब्लॉग कौन पे आसुनी एथि आसुनथला कि भाई टे टेक्निकल प्रोब्लेम थिला से आसुनथला आज घोस्ट ब्लॉग कंटिन्यू हम आपण भल पाया सेमती था आशीर्वाद सेमती था आम सेमती आपण मानक एंटरटेनमेंट करू था आपण मैंने जानी कि मोर गोटे एवेंजर गाड़ी थिला फास्ट गाड़ी मो लाइफ रो बाइक ये गाड़ी हूँ से गोटा यहाँ मोर बिक्री हम कौन अलरेडी बिक्री हो सारा से लोक आसी आज आसता नापाई किंतु आज आसी पारे कम पड़गला से काली शायद आसबे ये गाड़ीटा मोर जाऊँगी मोर यहाँ पुराना गाड़ी मोर यहाँ बहुत माने मेहनतर गाड़ी यहाँ फास्ट मेहनतर गाड़ी कष्ट लगुच बिक्री करने किंतु कौन करवा एवेंजर 180 ये गोटा उपरटा यहाँ खाली भांगी जाइए आगटा फाइनाली आसिक चटाला आसिक आम घरे पहुँची गला चटाला मो पिकुन आसी पहुँची गला गुनी आम बहुत खुशी आम भाई मैंने आसिले गुनी बहुत खुशी सी तौक जीवन एडी खेलिबो एडी पूरा मजा मस्ती एडी करिवो ना मामा समय हो गलानी संध्या 7टा हो गलानी भाई मैंने पर्यंत बाहर ना आम तो 12टा बेले शूट अच्छी आगुआ लोक मत कहले शीघ्र पळे हम वीडियो करिया शीघ्र आसी केते शीघ्र आइछ आपण माने देखन जो गोटला प्रेम पत्र भलिया गोटे जाउछि पूरा लोकेशन से मते नूतन बाटरे आनी के आउछ माने मु आस्ति जगतसिंहपुर सालेपुर माने बाट बोधे 10टा 12टा बाट अछि एमती गां भीतर ही बाट अछि मु सब बेले जयपुर गोटे रोड मु देखिछि से रोड भीतर पसिली से रोड भीतर पसि जीवी तापर से मते कुआडे नै कि जीवो को मस्तानी तो मो संग आर्थर जाइतली आर्थर को एमिति हैरान होइछि मु जे रात्रि जाइता मु नाम मु हार्ट चोक हार्ट फेल कर जाइतना काम कहलो जे मु कोल्ला वाला से बाट पडे मते कहला मु कहली भाई से जो जयपुर गोटे नुआ ब्रिज हेछि ना हां बोले से बाटा को ना एई पड़ जाओ मु एई पड़ ले गेला कि से बाट नु से आ गोटे बाट गला सकाळ सकाळ कि पोडा होछि निया फिया जळुछु कोन मुझे रही कि भाई जो जयपुर ना हाँ यही रोड जाओ सेठी केही नै जदी मारी के पकई दबो माने मु भी सेठी तासे अरे नाही मो संगे थरे जीवु मो संगे से थरे मु ताऊ नै जीवी भलो बाटरे आ जदी इमरजेंसी पड़तबो ना से भलो रोड देखाय काहे खराब कहि दागु जदी तरतरी थबो से सांग सांग भलो रोड देखि दो आ जदी तो ठीक अछि आमे एठी अपेक्षा करछु भाई मानक संग भाई मानक अपेक्षा करछु भाई मान आसिले वीडियो स्टार्ट करिया वर्तमान समय हो गला राती 9टा सॉरी केतेटा देखिलु 8:50 हाँ 9टा होगलानी समय हो राती 9टा आम पिकुन नंबर आम घरे अच्छु एठी पेटेइछु खाया पिया सरी गलानी पी सारी पूरा चाहि बसछु केतोले हम भाई माने सब आउटा जानछि न्यूज़ जानछो नै व्यूअर्स मानक पई गोटे गुड न्यूज़ व्यूअर्स माने बहुत माने चाहुथले कि कुआडे गला से पिला कुआडे गला मो डार्लिंग ये डार्लिंग लक्ष्मण आज आम टीम रे लक्ष्मण जॉइन होउची बेंगलुरु फेरीची बेंगलोर फेरंता बेंगलोर भाषा कहबा आसी आज से बेंगलोर भाषा कहबो आमे सुनिबा बेंगलुरु कोन सिक्की के आसीची को विद्या बेंगलुरु सिक्की के आसीची सेटा सी हमकु कहबो आपण मानकु भी सुनेबो से मो चैनल से आपण मानकु भी सुनेबो से कोन सिक्की के आसी केमिता भाषा सिक्की के आसी आज बहुत खुशी लागुची काहे ना बहुत दिन परे लक्ष्मण आम टीम रे जॉइन होउची आम टीम आज पूरा फुलफिल
ପିକୁନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3 ଆଉ ଜଣେ ରହିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ତ ସେ ତ ପୁରୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉଳ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତପନ ଭାଇ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ତପନ ଭାଇ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ ଜାଗା। ଆଜି ପୁରା ଆମ ଟିମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ 6 ଜଣ ଆଜି ପୁରା 6 ଜଣ ପୁରା ଫିକ୍ସ 6। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାର୍କା ମରା ପୁରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଆଜି ପୁରା ମାର୍କା ମରା ଜାଗାଟା ଆଉ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା। ମାର୍କା ମରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ସାଲେପୁରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାହାଙ୍ଗା ରୋଡ। ଯୋଉମାନେ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଆମେ ଗଲେ ସେ ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଗଲେ କହିଦବୁ କୋଉ ଜାଗାଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଗୁନି ସେପଟେ ହୋ ହୋ ହଉଛି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ହୋ ହୋ ହଉଛି ସେ ଆସିବା ବେଳୁ ତା ପାଟି ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିଛୁ ଭାରି ଖୁସି ଆସେ ହେଇ ମା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସେଠି ଖେଳୁଛି। ମା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଦେଖିଛୁ ତ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ବୋଉକୁ କାଲି ଆଉଥରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉଥରେ ତାର ପୁରା ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ପୁଣି କରିବି କାହିଁକି ନା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ତା ଜ୍ୱର କମୁନି ଦେହ ତ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି କମୁନି। କାଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଟେଷ୍ଟ ସାରିକି ପୁଣି ଆମର କାଲି ଆଉଟା ସୁଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇନା ଲାଗାତାର ସୁଟ୍ କାହିଁକି ନା ସୁଟ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କୋଉ ଦିନ ଭିଡିଓ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ପୁରା ଭରପୁର କରିଦେଲେ ପୁରା ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲୁ କୋଉ ଦିନ ଭିଡିଓ ଆସିବ କୋଉ ଦିନ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଲାଇଭ ଆସିଲେ ବି ସେଇଆ ଲାଇଭ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ମୁଁ ଡରିକି ଲାଇଭ ଆସୁନଥିଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଡରିକି ଲାଇଭ ଆସୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଭାଇର ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ଆସୁନଥିଲା। ଏବେଟା ତ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ ଆଉ କଣ। ଆମେ ତ ଅଛୁ ଆମେ ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ନା ଓ ଆତ୍ମା ଖୁସ ଦିଲ ଖୁସ ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ ଯୋଉ ଖୁସ ସବୁ ଖୁସ କଣ କହୁଛି ସବୁ ଖୁସ। ଯଦି ଖୁସ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେବେ ଆଉ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇ ଆଉ କଣ ଚଟାଳ କଥା ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଦେବେ ଝରକା ପଟେ ବି ଲୋକଙ୍କର କାନ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଗୁନି ତତେ ଦିଦି କଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଏମିତି ବଡ ଅଣ୍ଡା ତା ଯୋଉ ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଗୁଡା ଖାଇ ନଥିଲି। ସେଗୁଡା ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା ଦିଦି ତାକୁ ଦଉଥିଲା ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବଡ ଅଣ୍ଡା ଦିଦି ମୁଁ ଯୋଉ କାଲି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଉଲ୍ଲେଖ ପଚାରିଥିଲା। କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କଣ ଉଲା ଦିଦି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲେ ଉଲା ଦିଦି ପଚାରୁଥିଲେ। ହଉ ଗାଇଜ କୁଆଡେ ପଳେଇଲୁ କ୍ୟାମେରା କୁଆ ଏଡିକା ଗାଇଜ କଣ ଆ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କହିଲା କି ଉର୍ଦ୍ଦୁ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଦି ପଚାରୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା फाइनाली आम बाहरी गलु कौटी ना लोकेशन को भाई मैंने ऑलरेडी आसी पहुंची गले पिकुन सेठ जीवा चलो गाड़ी स्टार्ट मार आम पिकुन नंबर बाहर आम घर विदाय हाँ वेट कर सालेपुर वेट कर बर्तमान घर सालेपुर जाके चलु चल फोन खाली तोर आसुची काई कौन होउचे लक्ष्मण फोन करथिला मु कहले आउ को डार्लिंग टाटा टाटा वर्तमान भाई माने आसी पहुंच गले आम जीव मोरा जी प्रेम भाई कोन लुची गले प्रेम भाई कोन पछु को पळुची सब बोले प्रेम भाई आम संग ए लुची होउची आम संग भाई ए डार्लिंग कोठी लुची गलो डार्लिंग दारू ए बहुत दिन अंत घटे आम पाक फेरी डार्लिंग चलो जीवा भाई हाँ चलो मेनी आवर्स लेटर आफ्टर क्या एबे समय गला राति 3टा घरे आसी पहुंची गली पिकुन आगे अछि पिकुन कोन मो देह त कोन हे जाउछ माने तुमे आगे पळेइलो पछरे तोर कोन हेला तू एमती अंटाटा पेन होउछ एडा किछ कहि होउन साडी भी माने गाड़ी चले होउन सही भी होउन तो जो ब्लॉग रे कौन है तोर ब्लॉग रे कोना से जो माने एंती माने पवन कि मते ठेलीला मु सेटा मु एतो बळ जाई जानि पानी मु पड़ी गली तो एते जोर पेन हैला मको मु से गळी पड़ी गेनी मु एम जाउतले पछुआ मो बुडू सुंटिली कोन होले मु पछुआ पड़िली मु तुमे पइलो हां तू मो ऊपर प्रेम भाई पइला
ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରେମ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ପଇଲା, ମୁଁ ପ୍ରେମ ଭାଇ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଉପରେ ପଇଲା, ପ୍ରେମ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ପଇଲା, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେପଟକୁ ପଡିଛି ଛାଟି। ପ୍ରେମ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇଛି ତା ମାନେ ପହିଲ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଛରେ ଗୋଟେ କଣ ରେଙ୍ଗେଟି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା କଣ ଢୁ କିନା ମାଡ ହେଲା ଆଉ ପୁରା ହାଡେଡ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଘର କବାଟ ଫାବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାତି 3ଟା। ଗାଡି ତାର ପିକୁନୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିକୁନୁ ରହିଯାଉନୁ ଯିବୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ଘର କଥା ଟେନସନ, ଘର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମାମା ଅଛି ଏକା ହଇରାଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଣିଛି ରେ ଘରେ ବୋଉ ଦେହ ବି ଖରାପ। ତୁମ ବୋଉ କଣ ହେଇ ଚାଲୁନ ଦେଖିବା କଣ ହେଇ ଶୋଇଛି। ତମ ହେଲମେଟ ଆଣିଦବ ଭିତରୁ ପଳେଇବି। ହଉ ତୁ ଲେଟ୍ କରନା, ଲେଟ୍ କରନା। 3ଟା ହେଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, 5ଟାରେ ଲୋକ ଉଠିବେନି ନା, ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଉଠନ୍ତି। ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଉଠିଗଲେଣି, ତୁମ ଗାଁ ତ ଉଠି ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ। ମତେ ଏବେ ସିଏ କୋଉ ଦିଗରେ ନବ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ଆଡେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହବାକୁ ସେ କୋଉ ଦିଗରେ ନଉଛି ଯେ କୁହନା ମତେ ମାରିଦବ ବସି। ମାନେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପଟ ନବ, ରାତିରେ ତାର ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଦଣ୍ଡା ମଶାଣି ରୋଡ। ଏ ସେନ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡା ମଶାଣି ନେଲା, ଆଉ ଏବେ ରାତିରେ କୋଉ ପଟେ ସେ କୋଉ ରୋଡରେ ନବ ମୁଁ ବି ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି। ହଉ ଦେଖିକି ଯିବା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ତୁମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ତୁମେ ଫୋନ ଉଠେଇବନି। ମୁଁ ଶୋଇପଡିଛି, ଠିକ କାମ ପଇଲା ବେଳୁ କୋଉଠି କଣ ସେତେବେଳକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଫୋନ ନ ଯାଇ ଆଉ ଭାଇ ଲଗଉଥିବି, ସୂର୍ୟରେ ଆସ୍ତ ଟୋନ, ତାପରେ କେତେବେଳେ କହିବ ସୁଇଚ୍ ହବ, କେତେବେଳେ କହିବ ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆ ବାହାରେ, କେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଉଠା ହବନି। ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।